हालेलुया कही कौन प्रकृत में प्रभु पाखक जाउछंती ना नरकर रास्ता तैयारी करूछंती। माने हालेलुया पूजा करूचंती ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭୂତ ଜନିରେ ପ୍ରେତ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛି। नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल। आपण माने गोटे वीडियो निश्चय देखिथिबे जोटी तपी मिश्र कहउछंती जे ख्रिस्टियन लोक माने जो जीसु को पूजा करूछंती से जीसु कोडे भूत आत्मा प्रेत आत्मा काई तांको अधारु मारी दिया गला कुसर टांगी दिया गला तार आत्मा एपट सेपट भटकुची आ ताको पूजा करबा लोक माने नरक को जिवे। आ से निज धर्म और कथा को नहीं कहउची जे हिंदू धर्म रे तीन प्रकार पूजा अछि। सात्विक पूजा, राजसिक पूजा एवं तामसिक पूजा। सात्विक पूजा इंडिविजुअल जी मध्य निज घरे हो कि मंदिर हो जीव फूल नेब नड़िया नब जहाँ नहीं पूजा कर तपस्या कर जहाँ पूजा कर। राजसिक पूजा धूमधाम सहित आडंबर सहित पूजा करा ए दुईटी पूजा करने लोक स्वर्ग को जीवे। किंतु तामसिक पूजा जार अर्थ भूत प्रेत मान को पूजा करवा आउ से पूजा करवा लोक माने नरक को जीवे। आउ ख्रिस्टियन लोक माने से तामसिक पूजा करूछंती। आजिकली गोटे ट्रेंड चली गोटे वर्ड अच्छी तार ना होची हालेलुया। हालेलुया कही कौन प्रकृत में प्रभु पाखक जाउछंती ना भगवान श्रीकृष्ण कहिथिबा सत्य को अणदेखा करी नरकर रास्ता तैयारी करूछंती। नमस्कार ओडिशा। आजिर समाज रे जीसु को ना रे चलीची अंधविश्वास मेला। किए प्रार्थना करुची तो किए भूल पूजा करुची। ए भिडियो रे आपण देखिबे किपरि किछि लोक कला जादू और प्रेत आत्मा का सब बुझामणा करुचंती एवं लोके भूत प्रेत को उपासना करुचंती। किंतु सावधान, ये आपण को नरक आड़े को नहीं जाय। लोके निज स्वार्थ पई जीसुर ना को व्यवहार करी शैतान लो द्वार को खोलुचंती। किंतु प्रकृत सत्य कौन? भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार स्पष्ट करिसंती जे पूजा पद्धति ही निर्णय करे आपनक भविष्य। पूजा तीन प्रकार सात्विक जेउथिरे जप तप ध्यान थाए, राजसिक जेउथिरे बड़ आयोजन थाए एवं तामसिक जेउथिरे तंत्र मंत्र द्वारा भूत प्रेत को प्रसन्न कराय जाय। आ ए तामसिक पूजा ही आपनक केवल विनाश आरे करिछ। जीवन हराइबा परे भी आपनको पिशाच जोनि रे भ्रमण करिया पाई पड़िबो। धर्म दानर नारे चालीची व्यवसाय क्रूस रे लटकिथिबा प्रभु को दान करूचंती। किंतु एइटा कोन प्रकृत दान? जदि आपण भूल पंथारे दान करूचंती एबे ताहा आपनको नरक को उठाइबो। सचेतन हुंतु। प्रकृत भक्ति हृदय रु आसे, कला जादू नुहे। आपनको प्रार्थना पवित्र हेतिबा आवश्यक, नचेत आपनको सब दान धर्म वृथा हे जाय। खाली हालेलुया कहि देई चर्च रे दान कर देले आपण स्वर्ग को जाई परिबेनी, नरक को जाय। तपी मिश्र तो आपण माने भल भाव जानते से केबे स्क्रिप्चर को देखिब ना, स्टडी ना, धर्म ग्रंथ को पढ़ब ना, किए गोटे कहीदेवा यही व्यक्ति कही व्यक्ति मूल व्यक्ति है ये यही व्यक्ति वीडियो को नहीं तपी मिश्र वीडियो बनैछंती और कहउछंती ख्रिस्टियन लोक माने भूत प्रेत पूजा करछंती नरक को जाउछंती। जो माने हालेलुया पूजा करूचंती ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭୂତ ଜନିରେ ପ୍ରେତ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ୍विक ପୂଜା ଯୋଉଟା କି ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ହୁଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍, ପତ୍ର ଫୁଲ ଆଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବି। ଏ ସାତ୍विक ପୂଜା। तापर होची राजसिक पूजा जो बड़ बड़ अनुष्ठान करिकी जो पूजा करा जाए ताको राजसिक पूजा। आ गुटे होची तामसिक पूजा जोठी की तंत्र बल रे भूत प्रेत मान को प्रसन्न करिया पई जो पूजा करा जाए ताको तामसिक पूजा। आपण कल्पना करंतु 2000 वर्ष तळे जो लोक को कंटा पिटी दिया हिची, जो लोक बिचरा ता जीवन रो उद्देश्य पूर्ति करि पारिनी, जो लोक बुढ़ा हवा पूर्वरु ताको जबरदस्ती मारी दिया हिची, हत्या कर दिया हिची, से कोन मुख्य प्राप्ति करितिबा की से भूत होई की प्रेत होई की बोलतोनी। तमे जो माने भूत को पूजा करूचंती सिमानकर भगवत गीता अनुसार भूत जोनिरे प्रेत जोनिरे जन्म हवा निश्चित। तबे आजिर वीडियो रे हमने जानिबा वास्तव रे किए नरक को जाउची किए स्वर्ग को जाउची आम अनुसार नाही, बरम तांको धर्म ग्रंथ रे कोन लिखा जाईची, कोन वास्तव रे ए माने पूजा करबा द्वारा स्वर्ग को जाई भी पारंती कि? तबे काहा को ए माने पूजा कले स्वर्ग को जिवे सब विषय रो माने स्क्रिप्चर सहित आलोचना करबा। मो सहित जणे विद्वान जड़े हिंदू धर्मर शास्त्र अध्ययन करुवा व्यक्ति अच्छा निश्चय माने आज वीडियो रे बहुत मजा लगे। आपण माने वीडियो को कंटिन्यू देखते मुझे वीडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ। तेरे आसतु ए वीडियो को स्टार्ट करवा। आपण माने सोशल मीडिया रे गोटे अपप्रचारटा बहुत देखि वायरल होची जोटी तपी मिश्र कहउछंती जे ख्रिस्टियन लोक माने कुआडे
ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନରକଗାମୀ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇବା, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭାଇ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଟପିକଟା ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂଜା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସାତ୍ବିକ ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜସିକ ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାମସିକ ପୂଜା। ସାତ୍ବିକ ପୂଜାରେ କଣ ଏମତି ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ସେଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜସିକ ପୂଜା, ଯୋଉଟା କି ଧୁମଧାମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ରହିଛି ତାମସିକ ପୂଜା, ଯୋଉଠି କି ଲୋକମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ମଶାଣୀକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଏଇ 3ଟା ପୂଜା ଭିତରୁ 2ଟି ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ସାତ୍ବିକ ପୂଜା, ରାଜସିକ ପୂଜା। ତାମସିକ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତପି ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତାମସିକ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ତାମସିକ ପୂଜା ଅଟେ, ଏବଂ ସେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ओके, धन्यवाद देवाक चाहिए ब्रदर, आपण मत पुनर्बार इनवाइट कर चैनल को। प्रभु आशीर्वाद करंतु। एंड निश्चय धन्यवाद पुनर्बार मु देवाक चाहिए, कारण ये बहुत सुंदर सुजोग आपण मत देइछंती। तो जो विषय आपण कहले जो तामसिक विषय रे, एई तामसिक विषय तपी मिश्र उठैछंती, आ से 3 प्रकार पूजा विषय वर्णना करिछंती। एंड से कहउछंती ये जो तामसिक पूजा ख्रिस्टियन माने करूछंती। एक्चुअली मु ए विषय को कहबाकू चाहिए, तामसिक अर्थ होउची भूत प्रेत पूजा। जदि आपण माने हिंदू शास्त्र की अल्प भी जानिथिबे ताहेले आपण निहाती अवगत थिबे तामसिक अर्थ होउची अंधकार, अज्ञान, पाखंडता। तो से एहा कहउछंती जे तामसिक पूजा ख्रिस्टियन माने करूछंती। तो मु आपण समस्त को कहबाकू चाहिए, आमे ख्रिस्टियन तामसिक पूजा करू नाहु। आमे ख्रिस्टियन सत्य, अनंत व जीवंत परमेश्वर जीसु ख्रिस्ट को पूजा करू, कारण से निराकार परमेश्वर जी समग्र मानव जगत को सृष्टि कले एंड मानव जातिर उद्धार निमंते एई जगत पृष्ठ को मनुष्य रूप नहीं आसिले, एंड मानव जातिर परित्राण निमंते आपना को उत्सर्ग कले, एंड से पुनर्बार 3 दिवस रे पुनरुत्थित हेले। आमे से सत्य जीवंत परमेश्वर को पूजा करू। बाइबल रे भूत प्रेत पूजा अलाउ नुह। भूत प्रेत पूजा आमे ख्रिस्टियन केबे भी करू नाहु, ए कथा मो पूर्व ही क्लियर कर दउची। आउ रहिला कथा जो कहउछंती सात्विक राजसिक, सात्विक कथा जो आसिला या सतगुण को मध्य दर्शाउची। एंड सतगुण रे कौन हुए ना देवता मान को पूजा करा जाए। जेमिति तपी मिश्र बाबू कहउछंती जे सात्विक पूजा देव मान को पूजा करा जाए, किछि लाभ प्राप्त करबा निमंते पूजा करा जाए। एंड आउ गोटे पूजा को से नउछंती राजसिक पूजा। राजसिक एंड सात्विक पूजा करिया व्यक्ति दुहे ही स्वर्ग को जिवे, आउ तामसिक पूजा करथिया व्यक्ति भूत प्रेत जन्म रे जन्म ग्रहण करिवे। किंतु बड़ दुखर कथा एहा जे सेई जो भगवत गीतार श्लोक कोड करूछंती, ना तो से भगवत गीतार श्लोक देइछंती, ना तो भगवत गीतार चैप्टर ही आमान कहछंती, किछि देइ नाहंती। केवल से कहिदेले जे भगवत गीतार ही श्लोक मौजूद अछि। से जानिछंती जदि मु एही श्लोक को लोक मानक आगरे प्रेजेंट करिवि तो मोर ही पर्दा फास हबो, मु ही लज्जित होई जिवि, कारण सेही श्लोक रे बहुत घटाला अछि। सेही श्लोक को जदि किछि विद्वान या फिर किछि हिंदू शास्त्र जानिथिबा व्यक्ति पाठ करंती, ताहेले से माने निश्चय एहा जानि पारिबे जे जो माने
अर्थात सात्विक या फिर राजसिक पूजा करती से माने मध्य नरक को जीवे। देखंतु राजसिक पूजा विषय में आपण मानन कहबाकू चाहिबी ए श्लोक मेंशन अछि श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 4 रे श्लोक नंबर 4 जेतेबेले देखिबे सेठारे लिखा जाय सात्विक पूजा यानी सतगुण रो पूजा देवता मान को करा जाय, रजगुण रो पूजा पक्ष राक्षस को पूजा करा जाय, जो सेकंड नंबर राजसिक पूजा हैला ता राक्षस मान को पूजा करा जाय। तो आपण कहंतु जो तपे मिश्र भाई को कहउछंती जे राजसिक पूजा धूमधाम रे हुए से राजसिक पूजा करथिया व्यक्ति स्वर्ग को जीवे। अच्छा भाई आपण मते कहंतु जे पक्ष राक्षस को पूजा करंती कोन राक्षस से मान को स्वर्ग को नेबे? नहीं राक्षस कहले तो आम भाषा रे हमर बिब्लिकल भाषा रे ताको शैतान बोली कहा जाय, गोटे अंधकार गोटे पार्श्व से ऐश्वर्य पार्श्व नुहे। तो मु आपण मानन कहबाकू चाहिबी से एही श्लोक काहेकि देई नहांती कारण एही श्लोक रे घटाला अछि से जब एही श्लोक को देखै थांते निजे निजे को ही एक्सपोज करि थांते निजे निजे को ही नंगा करि थांते कारण एठारे राक्षसों को पूजा करिया विषय मध्ये एही श्लोक रे मेंशन अछि। तो राक्षसों को पूजा करिया व्यक्ति केबे मध्य स्वर्ग को जाई परिबनी किबा देवता मानक सहित मध्य से शामिल हेई परिबनी। एबे आसीबा फर्स्ट नंबर कथा यानी सात्विक पूजा सत्वगुण रो पूजा। सत्वगुण रे कोन हुए कि धन प्राप्ति निमंते देवता मानक आह्वान करा जाय। तो मु आपण समस्त को कहबाकू चाहिबी कि देवता माने कौनसी ईश्वर नुहंती। जदि सही व्यक्ति श्रीमद् देवी भगवत महापुराण या फिर आउ किछि पुराण गुडी को पाठ करि थांते ताहेले से एही वाक्य कहि न थांते कारण देवता मानकर पूजा अन्य पुराण रे निषेध करा जायछि। जेपरि श्रीमद् देवी भगवत महापुराण स्कंद नंबर 5 अध्याय नंबर 19 श्लोक नंबर 6 रे लिखा गला जो माने ब्रह्मा विष्णु ओ तमाम देवी देवता मानक पूजा करंती से माने अज्ञानी ओ पाखंडी सही। आज्ञा बिल्कुल मु आपन को शेयर कर देबी आपण आको निश्चय ऐड करिवे। एंड सही चैप्टर रे 23 श्लोक रे अछि जे के सूर्य ओ चंद्र तमाम देवी देवता मान को पूजा करंती से माने पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक वर्ष पर्यंत दुख कष्ट पीड़ा पांती और शेष रे से माने नरकगामी होंती। एटा रे सात्विक पूजा करथियो व्यक्ति मध्ये नरकगामी हुए। राजसिक जोटरे कि पक्ष राक्षस को पूजा करा जाय से माने मध्ये नरक को जानती। एबे रहिला तामसिक कथा एई मध्य रे जदि आपण किछि डाउट अछि ताले आपण निहाती पचारि पारिबे। तो एई तीनटा पूजा जे कोनसी पूजा करले मध्ये जणे लोक हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार स्वर्ग को जाई परिबने नरक को ना बिल्कुल स्वर्ग को जाई परिबेनी। एहा शास्त्रीय प्रमाणटे एहा मु कहूनी परंतु हिंदू शास्त्र कहूची जहा को आपण माने वैलिड मानुचंती। एबे आपण तामसिक पूजा विषय कोन एबे तामसिक देखंतु ये तपी भाई जन कहूथिले तामसिक पूजा यानी ख्रिस्टियन लोक करूछंती किंतु ताहा बिल्कुल रंग मु आपण मानक पूर्वर ही कहि सारिछि। तामसिक पूजा हिंदू लोक ही करूछंती केमिति आपण माने जदि जानिथिबे सतगुण होउछंती भगवान विष्णु, रजगुण होउछंती भगवान ब्रह्मा ओ तमगुण होउछंती भगवान शिव। तमगुण रो हिंदू धर्म रो स्वरूप होउछंती भगवान शिव। भगवान शिवं को जे पूजा करे से तमगुण को पूजा करा जाय। तमगुण रो प्रतीक होउछंती भगवान शिव, तम गुण प्रतीक होउछंती अंधार अज्ञानी पाखंड दुराचारी इत्यादि इत्यादि जितिकी भी खराब कार्य अछि ता तम गुण हिंदू शास्त्र कुहे विष्णु पुराण रे लिखा होइछि। मु आपन को रेफरेंस मध्ये देबी। से तम गुण रो प्रतीक होउछंती भगवान शिव यानी तपे मिश्रं को कहवा अनुसार जे केही तामसिक पूजा करंती से भगवान शिवं को पूजा करंती। भगवान शिवं को पूजा करिबा ता तामसिक पूजा करिबा ता तामसिक पूजा करिबा जा भूत प्रेतों को पूजा करिबा ता। जदि आजिका डेट रे के शिवं को पूजा करंती से डायरेक्ट तामसिक भूत प्रेत मान को पूजा करंती। भूत प्रेत मान को पूजा कले कोन हबो आपण तो जानि छंती। ताउ गोटे विषय मु कहिबी जेते तामसिक विषय आमे कत डिस्कस करूछु से तामसिक र प्रतिरूप होउछंती शिव। शिवं को विषय लेखा होइछि श्रीमद् देवी भगवत महापुराण स्कंद नंबर 19 श्लोक नंबर 19 रे लेखा गला जो माने भगवान शिव को पूजा करूछंती से माने ए धरा पृष्ठ रे किंबा परलोक रे मध्य सुख प्राप्ति हेबेनी। पुराण सफा सफा कहूची जो माने तामसिक अर्थात भगवान शिवं को पूजा करूछंती जो माने शिवं को पूजा करूछंती से माने तामसिक को पूजा करूछंती। तामसिक रे भूत प्रेत अर्थात शिवं को पूजा करा जाय। जे के शिवं को पूजा करे शास्त्र कुहे से माने एठारे किंबा स्वर्ग रे मध्य सुख प्राप्ति हेबेनी। आई होप आपण समस्त बुझी पारे। तो ए अनुसार जदि आपण कहबा अनुसार आ आपण को जो रेफरेंस दोछंती से सब अनुसार ए तीनटा पूजा कले मध्ये जणा लोक जदि स्वर्ग को जाई पारो नै ताले ए माने कोन करबा दर कोन करिवे से माने आगो
ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ହିଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ ଦେବୀ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ ଯୋଉ ସ୍କନ୍ଦ ନମ୍ବର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 19 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18 ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି। ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 18 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 62 ରେ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କି ଲାଭ? ତମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 18 ବର୍ଷ ନମ୍ବର 62 ରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଖା, ହେ ପାର୍ଥ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନ ଆପଣ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେନି। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ କାହାରି ନାମ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ। ସେଇ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ତାମସିକ ପୂଜାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂଜା ଏମିତି ଯୋଉ ଆରୋପ ଲଗେଇବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ କଣ ମଲା ଲୋକ? ସେ ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଭଟକୁଛି ଇଆଡେ ସିଆଡେ, ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଫେସି ହେଇଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆସିବେ ଏଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବେ ବା ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ପାଇବେ। ୟେସ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆରୋପ ଲଗାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କରି ମାରିଦେଲେ। ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିର ପତିତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗମନ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁସିଫାଏଡ୍ ହେଲେ ଏଣ୍ଡ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମୃତ୍ୟୁର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିପାରେନି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲେ ଏଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସାବିତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନରେ ଦେଖିବେ, ନା ତ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ତ ରାମ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାନ ବୁଧ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ବଜୁଦ ମିଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇପରି ନୁହଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଣ୍ଡ ପୁରା ମାନବ ଜଗତକୁ ସେ ସାବିତ କଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ମୋ ଦେଇ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସେଇ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କି ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସଫଳତା, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିନାଶ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖାମି ମାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଭେଦକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୂର୍ଖାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ସବୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଅଛନ୍ତି ନିହାତି ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ସମୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିଅଛି ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ କାମଖ୍ୟାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଯେହେତୁ ଆମେ ସହି ପାରୁନାହୁଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ପଥଗାମୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ 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 କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନରକକୁ ଯିବେ ଆମର ସେଇଟା ହକ୍ ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଶୈତାନର ପୂଜା କରି ଶୈତାନ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏମାନେ ସେହି କଥାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋଟ୍ କରିକିରି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକିରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍